Hello guys, welcome to my channel. Achi moi kobole ase the importance of indigenous language. Indigenous language logote culture and identity itu preserve krola opote moi itu kobo sabi. Nagaland de kunyak tole highest population ekta ase or largest area bi hone ki to the different village but different nichu native language or mother tongue ina koi nichu laga language pra hi koile mane ekdam bhalba kobole pare like English de amni phalba explain gro na parala nichula kotha ke explain group pare ina khan bi thaki to itu nishna beshi important je huli bi sabi kunya khan language idu kotha do hile school de na shekai malab to amela culture do harai ase to amela history harai ase amela knowledge harai ase forefather time by ancestors by aha laga experience pa gain gura laga aru itu knowledge itu khan sab to hile language de ase do language bithor de ase do to language harai shegula amen edu wisdom knowledge ancestors la wisdom and knowledge be harabo to sabi alak district khan ke alak tribe khan gan to tahan exam the metric exam tiam du fourth subject kan natural language ti aru marks bi tangor pai holi amian to mola time to alternative english ti ragishi english de to english ase even comma full stop khan be important ase to marks kumti pai to advanced subject ke full marks be paw na pare idola kotha to chare marks aro natural language sorry town de nagamis pra kotha goe school de english pra kotha goe aro primary school tak bi mother tongue kitab nai kiman ami hala culture preserve korole try gori ase sob manu itu important la kotha koi ase hole bi main dole ami culture preserve korole dole language ase to itu ke importance nati to moi to opor olop kobo the importance of indigenous language first the culture ki ase culture ki ase gole the concept of culture refers to knowledge experience meanings beliefs values attitudes and religion amela culture to ki ase kule define kule mane amihan laga pisas amihan knowledge amihan la experience amihan pisas kura amihan value kura amihan values khan like respecting elders even ke amihan culture ko to itu culture pra hi bishi important role do le itu culture de language pra play kuri language play an important role in indigenous culture as it is part of culture and cannot exist without culture mother tongue ki koi the term mother tongue refers to the first language that persons learn from birth typically spoken in the home environment it is also known as native language or first language alak alak scholars pra alak alak definition di na ase itu mother tongue lo pode this time auleng de since hornbill start hoigina aro amihan mini hornbill bi start hoigina sob jaga de cultural program na loi thaga khan bi loi ase like there was a time especially 90s de 1990s phale like christianity aro culture de ekdam alak ase goina christians pastors kan ba loi gina church kan ba itu auleng celebrate kura with wearing traditional dress or singing folk song and folk dance itula ekdam against tagishe aulen da mula pawai pastor tagishe with one moichani only slowly with education I mean realize kuishe amala culture identity ishor biki kuishe amni ishor christian hobole karone amni jews la custom culture adopt korole kam nai amni ki ase amni gentile ase gule amni greek ase gule Greek lag nishnai thagibi or ishor bisas kuri what matters is your heart and your faith in God itu kushe itu nishna amiala culture bidola beautiful key from God unique identity itu ase to itu I mean preserve kro lagi to as rainbow nishna diversity itu dole ishor laga tai laga reflection ye ase he create everything differently unique peculiar tam inaga create kura laga ase to amihan la culture be one of God's creation his design itu ase to indigenous language ki ase amila culture preserve kura karone indigenous language very important indigenous language are vital for preserving cultural heritage identity and traditional knowledge amihan apu apa khan ba koi gena aha itu tan experience kuna learn kura itu knowledge to le amila language indigenous language ti lokai gena ase the languages are the foundation on which cultures are created
language idola foundation ase mala culture create kura laga language distinguish people provide identity and make language speakers a part of the unique group as no language is false or true inferior or superior each language can be considered as an independent design of the world so আমি han free ra kotha kola para like iku doubt moi mola phapna moi english kora sob ko na paro english moi purile moi chane aru likhole pare holebi stage te uthina kotha ko amte nicho hota use guraga de word tak pe pahuri jai to english pa nicho la phapna sob express korna pare like I can express other experiences that is related to western culture however amihala chaga de ola saman hobi nolepa amihala experience kan hobi due to english te express korna pare kile mane amihan ke local names thake plants la hobi trees la hobi or from animals la hobi birds hobi peshi amihan phala creatures ase aro unique vegetation ekta ase holebi itu english te itu la word na jani to english kina mati as english originated in england and tate nai to amihala chaga ta thakya kas chiria janwar saman khan dole aro amihan ba use kura saman khan dole england de use nokri do english speakers khan ba use nokri do mane tahan bhal nai nai itu bra do tahan nam dia nai do na to itu do english te makina express nokri do tunsina nichu experience ku thaka actions behaviors itu khan dole nichu la language pa bhal express kro pare to harai dishe when we lost our language indigenous language we are losing a traditional wisdom and knowledge itu ase being able to communicate effectively in an individual first or home language connects a person to their ethnic group and help to shape a person's identity cultural heritage and knowledge is passed on throughout each generation by language especially amihan do written record nahi nai language prahi amihan la knowledge wisdom handa passed down guri ase surprisingly molaga apu khan laga kotha to moi nachanio like pishmano amnen ina thakibo folk song khan na amihan la apu pi khan grandmothers khan 100 years 90 years itula opor han tan gana gaina porna gana itu meaning pujin na puji anen na puji do na bishiba mobin na puji enega ase to amihan la kotha de nagamis english melai na hindi khan melai na aro alak alak pustila kotha melai na amihan la original language to le amen pauri jeshi indigenous language prahi manu to connected rakhi ikilot rakhi mane ami longai manu se ami longai kotha koa bra longai manu lu ekdam connected close feel kuri na nichu same language kotha koa han aro itu brahi amian ke itu kotha brahi amian la mathi de aro amela culture connect kun rakhi aro itu manu bi connect kun rakhi aro it strengthen our feelings mane the pride aro safe word laga ekta feelings aniti to language ba short the importance of indigenous language to cover indigenous language to kill importance hai language is one of the strongest samples of shared culture in human history our language conveys our worldview amian dunia re kiniga sai amian la dunia amian kiniga dikhi itu do language pa hi amian share kori so indigenous languages are important for many reasons one major reason is a unique relational way of naming seeing and relating to the world which is particularly to a specific area land and economic system so amihan la language prahi especially ami agidu question naming mane dunia de amihan kinaga relate kore aro dunia ge ki naam ti bisibak naam dia do amihan ekta meaning thakiro chakala naam dilebi ekta meaning kothora longkai amela bustila mathi dole photo kho mati to itu photo kho kile mati jigule ami khan longkai mola forefathers khan ahadam de itu busti the first aham de itu pho mati amihan itu spear na itu tak ina rakhi chiguse ina ona rest lui chiguse ta hin buhina itu jaga de to first itu jar amela busti de aham de amela forefathers kan busti khulola phamna aham de itu kane pho ina rakhi gena
rest lo jaga ro pho tok kho mane ho mane ucha na to pho tok mane rakha itu ase itu nishina নাম দুলে একটা মিনিং থাকি কিনা একটা ইভেন্ট একটা ইনসিডেন্ট লা opore inati aro itu চিৰিয়া খান হবি এনিমেলস খান হবি তাহলে নেচার হিসাবে আমি খান নাম তো ইনিগাতি specific area land economic system itu ke base kuna itu language to hile pass down nukuri like amian la forefathers kan ba koi thaka kotha to amian no koi ne rukhi jaise kule to le ami han laga itu forefathers kan tahla experience tahla wisdom tahla knowledge to le lost to humanity mane ami han manhon karone itu ro harai jaise itu aro ahe bole generation karone bi itu to le harai jaise so first point the importance of indigenous language to number one the cultural expressions ekdam ami han la language to le itu kwa manu itu la culture kwa manu la culture te pishi itu intertwine ekdam inaga mili kena ase itu unique world view aro tradition aro histories khan itu convey kuri itu convey kura dole aro alag language pra itu explain korna pare like ami longkai manu ase longkai laga kotha pra kwa dole itu longkai han la world view dunia de kinega tikhi na aro ami han la traditions aro ami han la histories khan dole আমি নিশ্চয় লংকাই কথা পৰা বেছি ভালবা ক'ব পাৰে হলেবি ইংলিছ কথাতে হিন্দী কথাতে কবি নাগামিজতে কবি কোৱামতে এইটো ভালবা ক'বলৈ নাপাৰে এনেকা আছে so language is seen as gateway to understanding indigenous histories folklore songs poetry and teaching about interactions with nature and society kida moi question na apu ba khan laga tai khan laga folk songs khan itu meaning moi na chani ko na taila gana la meaning na chani ko na itu nishina language chani li taila gana la meaning moi chani bo to taila poetry laga meaning moi chani taila history do moi chani bo to the language na chani la taila history bi moi na chani iniga ase number 2 then knowledge preservations number 1 the cultural expression ase culture express kore through language number 2 the knowledge preservation puila time laga knowledge to le itu through language preserve kore especially among the written record nine many indigenous language carry specialized knowledge about ecosystem medicinal practices and biodiversity apu bahan bra pula pharmacy medicals tawai khan na thagam da tahin bemar ki wam de ki use korai je patta khan use korai je na herbs khan use korai je na to amian itu patta khan itu herbs khan itu laga nam na jani amela indigenous language te tahen itu mati kina ase holibi amen indigenous language na jane gulo to itu pata to itu tawai kan use koi kina janu amen na to iniga preserve knowledge this knowledge is crucial for environmental conservations and sustainable practices as it includes traditional ecological knowledge that has been passed down through generations. Number 3 there social cohesions as a language fosters community bonds and a sense of belonging. It plays a critical role in intergenerational transmissions of culture and values, helping to maintain social structures and cultural continuity within communities. Ekta scholar overall kwa taibra 2009 ekta kitab legise taibra kwa do hole language to hele tam separate kro na paribo inseparable relations with culture of a society laga ekta culture lote language to kite alag kro na pare edu language si dole medium ekta ase edu cultural heritage to le express kro bole dekhawole aro transmit krole verbally artistically or musically to transmit krole so language is such as the only instrument with which a community can unite and the tools for development. Yeah. Languages embody many indigenous values and concepts and contain indigenous peoples' histories and development. They are fundamental markers of indigenous peoples' distinctiveness and cohesiveness as people. Traditional languages provide speakers with a connection to their culture and their past and a sense of identity and belonging. Indigenous language laga benefits to ki ase ami han koi English janibo lage alag language alag countries kana language jana to bishi bhal kane loi holi ami han nichu laga language pawra to le ekdam ami han
জানাই নাজানে আমিলা আইডেন্টিটি আমিলা নলেজ আমিলা হিষ্ট্ৰিজ কাৰণে আমিলা ইণ্ডিজিনাছ লেংগুৱেজ কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট নাজানে গভৰ্ণমেণ্ট বাৰু এইটো নাজানে কোৱাটো কৈ আছে হ'লে চিৰিয়াছ নলয় আমিলা NGOs খান বি নহ'লে তোলে প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ খান বি তোলে চাবি এতিয়া তাক আমিলা স্কুল দে এইটো ইণ্ডিজিনাছ লেংগুৱেজ নাই নাশিকাই আমিলা ইণ্ডিজিনাছ লেংগুৱেজটো হ'লে স্কুল লা সাবজেক্ট নাই itu kia sabze do indigenous language la benefits janishe gulo do itu do ina no thaga ase so benefits of indigenous language number 1 strengthen our cultural identity number 2 build cultural and personal resilience 3 respecting our distinctive heritage as first peoples 4 making meaningful link with the community 5 promoting reconciliations through retracing past wrongs of suppressing indigenous languages indigenous manwan ke empower gorle monase daing serve gro monase gulo dole language indigenous language la important dole ami khan janibo lage dikhibo paro lage itu language dole proper and reasonable use society de itu nokura tak tu hele itu ensure nokura tak tu hele little value বেছি ভ্যালু না থাকা কমতি না এনেকা ভাবনা কৰিব আৰু আমি হান ইগনোৰ কৰিব আৰু ডিসপাইস কৰিব তো ইনাগুলা হাৰাই যাব সাবি নিচুলা বস্তি লাগা সব মানুহ ভাবনা গৈ সাবি আমনি লাগা নিচুলা কথা আমনি ভাল কো না পারে আমি সাবে লংকাই মানুহ আছে দে মই টাউন থাকা লংকাই কথা বি কই লংকাই কলোনি থাকে বৰা হইলি মই জনম পা দলে চাবুকা বস্তি দে জনম পা আছে ডিজিট এৰিয়া দে তো মইলা মাদাৰ টাং গানে মোলা ফাৰ্স্ট ল্যাঙ্গুৱেজ কাৰণে চাবুকালা কথা হৈ যায় লংকাই নহয় না কেলে মানে মই জনম পালতে মই চাবুকা কথা কইনা মানে ফাৰ্স্ট ল্যাঙ্গুৱেজ মই লাৰ্ন কৰা এইটো থাকিছে আমি হান এনি নৰ্মাল কথা কোৱাম দে লংকাই কথা দেবি কই নাগামিজ দেবি কই ইংলিছ দেবি কই হলিবি কিতিয়া আমেন খুসা হ'ব মন পেখানা কথা কব নহলে একদম খুশি বলা কথা কব এনা গলে চাবুকা কথা বলা কই তাহলা কথাতে মই আৰ্কিউ কৰি কিলে মানে মন খুলি কেনে কব পাৰে না চাবুকলা কথা দে তো লংকাইলা কথা দে এনা কব না পাৰি না এনেকা থাকিছে ইটো নিচিনা আমিয়ালা ল্যাঙ্গুৱেজ টো হলে তাতেহি আমিয়ালা উইজডম আৰু আমিয়ালা ভাবনা সব এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে তো ল্যাঙ্গুৱেজ আমিয়ান ইণ্ডিজিনাছ ল্যাঙ্গুৱেজ আমিয়ান প্ৰিজাৰ্ভ কৰা নাই গলে আমিয়ালা ট্ৰেডিশনাল নলেজ উইজডম আমিয়ালা এনসেস্টৰ্স খান বা এক্সপেৰিয়েন্স তে লাৰ্ন কৰি কেনে পাছ অন কৰা আমিয়ান এটো সব আৰু আমিয়ালা হিষ্ট্ৰি আমিয়ালা আইডেন্টিটি হাৰাই যাব পিচেবি RSS খান লাগা অলপ আইডিওলজি এনেকা আছে সো হিন্দি হি সব জানিব লাগে সব হিন্দি কব লাগিব না তো তাইখান ডাইভাৰ্সিটি দে নহয় না তাইখান ইউনিফৰ্মিটি দে পিছি তাইখান এটো লাগা আইডিওলজি ওয়ান রিলিজন ওয়ান ল্যাঙ্গুৱেজ এটো লা ওপৰতে তাইখান পিছি এনেকা কৈ কেনে আছে হলিবি এটো নহয় আমি হান নাগা মানুহন अलग अलग ट्राइब ला अलग अलग लैंग्वेज আছে ইদলা ওপৰতে আমি হান কোনিয়া নিজু বস্তি দে আৰু নিজুলা কথা কৈ কিনা আছে তো মই কল মন যাদো নাম্বার 1 দে আমি কোনিয়া লিডার সং কল মন যায় লিটারেচার গ্রুপ খানগে কোনিয়া বাইবেল কোনিয়া হিম বুক তো হলে তাইসাল এডিট কুরাম দে নতুন ওয়ার্ড কিলে থালি লাগে ওয়াকচিং কথা লইছে আমি হান কমন ডাইলেক্ট কানে কমন ল্যাঙ্গুৱেজ কাৰণে ঠিক আছে লৈছে তাখানলা ল্যাঙ্গুৱেজ ভাল বা কল দিবি না কবি না একো নহয় তো তাখানলা ল্যাঙ্গুৱেজ তাখানলা ওয়ার্ড তাখান কি না থাকা ওয়ার্ড নেমস খান থাকিছে গলিহি আলাক বস্তিলা মেলাবি না তো ওয়াকচিং মানুহন তাখান বি কনফিউজ হৈ যাব কথা ডুপ্লিকেট ওয়াকচিং ল কথা ওলাই আছে কোনিয়া কথা আছে কইনা আৰু তাখান বি মাথা খৰাই যাব তাহলা পাচান বি তো তাহলা ট্ৰেডিশনাল নলেজ বি হাৰাই যাব वाक्चिंग कथा ठीक कबि ताते ही अलगपि ना मेला तो वाक्चिंग ला कथा एतु कोनिया कमन लैंग्वेज काने लगेना आजिकाली सब बुस्तिला एडिटर काने कुन बुस्ति मानु होय ताई बुस्ति मानु लगा कथा मेला आइसे মই তো হলে চার্চ দি হুনালা ওপরে সানডে স্কুল মই লাস্ট কোর্স তক মই পড়িছে তো ইতু দামদে শিকা ইতু হইছে তো স্কুল দিবি শেখা নাই তো ইতু কোনিয়াক তো হলে ইমান কনফিউজ কৰি দিয়া আছে এভৰি বাইবেল নতুন এডিট কৰা আগে তো হলে নতুন ওয়ার্ড পাই থাকি তো কোনটো কোনিয়া কথা আছে মই বি মাথা ঘৰাই যাইছো তো অলপ লাৰ্ন কৰিব ইটো আৰু নেক্সট চেঞ্জ হৈ নাপাও
itu kam nukuro lagi watching kotha loise watching kotha thik lobi tate na thaga hi alag thali aru moi ase gule to sida sidi wancho kotha lobo thaka ase moi jele digit area la kotha lobo thaka ase moi laga hisab te moi gutise gule common language karne kile manne itu wancho la kotha to gule pura itu longting district laga arunachal la khan sob itu wancho kotha jani tahen itu koi yan manu khan sob koi amen lower kunya khan sob itu kuni to itu common thagise mon yan tang yan sang yan sob pra itu wancho la kotha jani nolo sang la kotha kobi nolo ba yan la kotha kobi itu hi loile bhal thagise watching la kotha watching khan hi koi watching wanching lop mili tahen hi koi do to duita busti laga language sob karne loise man relate nohi do to enega ase loi hoise itu amian watching kotha loise common language karne to sob manu church tv dui kotha koi hulebi itia to confuse nokuribi nutun word add kuna ithui moi kobole mon ase aro amian la school de or primary school de aro amian la class 10 advanced subject kan itia tak amian la itu common language to kilan na hai itu common language to la subject to mother tongue dole kilan na shekai tradition and culture to preserve korbo bole dole itu language is the only way true language preserve kore amian written record pinai language pa hi amian la identity tate ase aro amian la knowledge and culture tate embedded koina ase to iman important ase indigenous language to itu laga auleng bra khali itu auleng do la ekta amian la identity celebrate koranishna only through auleng amihan la amian la tracing can be where we feel proud of pride ekta ani de through auleng aro amian la identity chanu pare aro pachahan gibi amian la culture and identity cultural identity la pore pachahan gibi amian through auleng time di amian shekai ase pachan bi chani pai ase lebi men do sabide achikali nukure na ami khan moi takbe bhalba na jani ar mula kokai pabahan do muri khotom hobo to tahen muri khotom hoise gule amian la language to kunba transmit koribo new generations khan ge amian takbe broken kotha koi ase parise gule every village community form kori poisa bi fund bi rakhibi fund bi raise koribi inaona busti laga nijo busti la language to le bahar ma likhibole written form ta anibole try koribi kunyak as a common language itu bi enega bhal ba itu preserve kori ase preserve koribi aro itu ulta pulta nu koribi aro every village different dialect ta kotha koi itu the written form da anibi word anibi papa han ge kokai han ge itu ki ase kotha kotha amen table de langpang koi do amen table langpang na to ajikale langpang gole ki ase mane itu bhabna go do man longkai kotha de disna nichu pusti laga itu language tele ki community ekta form guna itu preserve kor try koribi to amian la language bi ita school de amian la mother tongue nai aro english hindi ajikale korean takbe koi ase japanese takbe koi ase through drama videos kan sai na to amian la language to hele pura mix hoi jai hindi nagamese english lo pura mix kuna original amala kothai pauli goto mus tune aro kotha gore nichu kotha jano koi hole word to le pura english mela na ina koi ase itu bra amian la we are not realizing na without realizations we are losing our indigenous language or losing indigenous language means losing our histories losing our traditional knowledge and wisdom which has been passed down verbally from generation to generations. So I can say thank you so much for watching till the end. Happy Auleng once again to each and every one of us. Auleng is a festival about beginning. Life's begin kuralaga. Itula about a festival ase. So this year amne laga khorde ekta khiti kuri ase. Nolba life ta ekta kiba start hole mun ase. Nolba ekta eku bhabna nuguna thaki ase. Eku success noin thaki ase gule itula Auleng de amni ishur bless kuribo aro amni nutun beginning ekta nutun jivan ekta amni itu growth hobore laga blessing ishula nam de sob opore moi ti ase.